butag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o ang kinabuhi o ang mga anghel o ang mga langit nung pamunuan o mga gahom o mga butang karon nga sa umaabot nga kapanahonan. Amen. Praise the Lord. Diba? Nangutana si Jesus. Siya, Pastor. Unsa man gyud makaulang ni mo tali sa akong gugma. Kanara ba kay sanina? Iya. Kanabay mong tiyang gibutom. Ingon pa siya dito sa kanabang second to last. Kanang tanan di makapaulang nimo gikan ako. Oo. Kaya naman nagkausa na ta. Amen. Nagkahiusa na ta ingon siya. Usa na ta. Okay, ingon pa siya dito sa 1:12 sa sinugdan sa imong pagdawat niya sa nagi kaailan nimo siya nga nagay katungod nga mahimong anak. Anak na ka Kay anak pa sa iya. Kay anak tagiya. Tagiya na kanapil ka. Ang Galatia chapter 4 verse 7 dili na kaulipon anak. Sige basa. Galatia chapter 4 verse 7. 7. So dili kaulipon. Di na anak. Galatia 4:7. Oh. Busa dili na kamo ulipon kundili anak na. O tungod kay kamo iya ng anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Amen. Tanan nga naa niya makapilipisyo ka. Naman ang nakagitagad kaniya. Ay nakanindot diha. Nausahay lang god kini ato dughan. Grabe mo kalabog kung mao ni usahay makapawa sa tuno. Naman grabe ka nervyoso. Nawa mao pagani pagkakuan-kuan mo pagtanaw nga murag tingog-tingog ng sikaran ng karuhan mo kalansing na. Agoy. Grabe ra kay kakabado. Ano usahay ba? Di man ta makakuan ani kay pigaduhan. O di ba? Kasagaran ginas tao. Awa man ng kantos tigong pigado. Yes. Okay. Amahan Dios. Galatia chapter 7 verse 4. In tanan niya mahimong imo makabenepisyo. Amen. Pero ang Dios kanunay kanya gitagan. Amen. Ginaiyang giingon. Hallelujah. 9 chapter 9 siguro kung ako masayap sa Salmo. Chapter 9. Salmo 9, 4. Hallelujah. Salmo 9 basahon di. Basig Salmo. Ay sa akong tanan siguro on tani kay basig Para ato sigurado ba? Salmo 9:4. sige. 9 ay 5. Oh. 9. Sige, 9:4. 9:4 maghukom ka nga matarong nga Salmo 9. Salmo versikulo 4. mauni pa 9:4. Dili, 8 di ay pastora. So 4. Sipia 8:4. Sige. Nagaingon diri makapangutana ako sa akong kaugalingon sa Psalmista David kana unsa bang tawo nga gihatagan mo man siya bili nga ug nganong imo man siyang amumahon nga tawo ra man siya. Apan gibuhat mo siya nga ubos lag jutay kanimo gipurong-purungan mo sa himaya o kadungganan. Gihatagan mo siya gahom sa pagmando sa tanan mong binuhat. Ang tanan gayud imong gipailalom kaniya. Okay, di ba? Yes, God. Ngano man gayud kunong tao nga gitagad mo magad sa pagayad sa tao raman siya. Kaya gihimuan pag kuno mo gahom gipaubos nimo ang tanan des yung mga tiil. Di ba? Amen. Hallelujah. Sa gitang tao. Unsa man gid ang tao? Si Psalmista David nakapangutana. Siya mismo nang utawas Pastor siya unsa man gid Ginoo ni grabe jud niya ang pag di ba sa walay nahimo ang tao bisan unsa nga maayo di padala niya yung anak. Para nato nimo. Amen. Para lang yung mamulda nga mahimong mabalik ang panaghiusa talis Dios sa tao. Amen. Hallelujah. Lagi guba sa The demonyo. unity. The man and God. The God and man. No, sa tao. Kung manamo tong niaging Martes pastora unsa to atong gihisgutan kanang unsa to'y mga pintasyon sa kinabuhi. Nganong mao to'y nakaseparate sa Dios ug sa tao. O tulo kay unsa to? Sin, separation of Satan. Satan, sin and Satan, sin, separation. Tulo kay nga problema sa kinabuhi sa tao. Mao nang diha sa kang Satanas dala niya ang tentasyon, dadon niya tanang tentasyon sa kinabuhi sa tao, kwarta, problema, tananap,
muabot na sa kinabuhi sa tao aron lang mabulag ang tao gikan sa Ginoo. Pero grabe ang gugmas Dios gisolusyonan niya tanan problema. Mauning niabot gyud ang pagkighiusa or Niabot, panaghiusa. gibug ko siya balik, gibind niya balik ang gibungkag siyawa. Sa iyang kamatayon. Oo, pinagi siyang kamatayon. Dito sa cross. Mao wala pinakanindot nga nahitabo sa kinabuhi nato karon. Namutuo ka na lang dili na nimo buhaton. Sumala sa gipangayo sa kaniadto sa balaod nga gidala ni Moises. Dili gyud kaya sa tao ikahatag ning tibuok. Puro tibok nimo kalag, tibok kasing-kasing, tibok huna-huna. O nga gipangayo. Ano ra gud ang Romans chapter 8? Romans chapter 8 verse 3. Kanaw ra gud unsa ka lisod. Mao nang gisolusyonan sa Dios gipagaan niya karon ang atong mga alam tusunon. Roma 8. Roma 8:3 katong sa 4. 8:3. Tris. Hangtod sa 4. Nagaingon diri sa Roma 8:3. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao gihimo sa Dios, gihugman ni ang sala diha sa kinaiyas sa tao pinaagi sa pagdala sa iyang anak nga minahal. Nga mianhi ingon nga tao aron paglaglag sa sala. Gihimo kini sa Dios aron ang mataro, aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa espiritu, dili sumala sa tawhanong kinaiya sa espiritu, dili na gitawon, dili na tawanon, espirituano na, espirituano na, mao na nang Holy Spirit sa ato. Dili na ingon nga kanabang maghalad ko ani aron dili nagkasala sa ako ning himuon aron kanabang mahimo kong maayo. Dili na. Ang Dios na mismo may naghimo para nimo ana karon tuwa nimo ang gihimo ni Kristo dito sa cross uban sa pagpangalagad nimo diha sa Dios pagpailawom sa tanan nga imo. Og tuuhan nato ang gawon sa Dios kay kung wala pa ta dito sa Dios dili ta mo trabaho inunani. Amen. Wa man kay madaw diri, wa man kay mahimong makwarta diri. Wala. Ngano man mao ni gusto sa Dios nga kinahanglan isakripisyo nato ang ato kaugalingon para pod sa ato mga kanabang kapareho natong tao nga naay Kristo nga nagsakripisyo naguna para sa ato. Amen. Bunga ra man ni atong gihimo. Amen. Dili pod tao bunga ra ni. Ngano epekto mo ni epekto sa paghigugma sa Dios na Praise God. Di ba pastora? Amen. Dili ka mahigugma sa usa ka tawo kung wala siya gihimong maayo para nimo. Amen. Wala Kay kaning pagpaabot sa mensahe sa Ginoo is gugma ni kay nagihigugma man mi unas Ginoo kami may subo gitahasan mao ning mupaabot pod ni tungod sa among gugma sa tanan katawhan. Mutan ka kanamo kung gisigi ka na mag-away. Di ba? Tungod kay maayo ang ako panaguban mo ning ata. Amen. Siyempre. Hallelujah. Dili ka tingog-tingogan. Dili ka kung sino mama. Tinuro ko pastor gaulay. Tinuro ko pastor kaya ugiaway pa. Hindi kita mo ko pa. Halimbawa, nangapi mo doon, nanako, wag ko ninyo agdaha. Nagmurinda mo, wala pa niyo tumo, wala gihapon. Maglay pag manangid pa ko ninyo muli. Ingana ang Dios. Ubos tao. Amen. Nadili niya, kanabang wala, dili nimo ba kanabang ma-acknowledge ang gihimo niya dito sa cross. Ingana. Ingana ang Dios. Praise God. Ingana ang iya bation. So, kanabang sa ato, practical ba nga kanabang morning karon ang kanabang resulta sa iyang gihimo nato. Amen. Kung sa ramang gud ta kami adto. Mga wa gid tay angay. Karon raman ta nahimo angayan. Umaayo lagi na siya bisang magbawa tugnaw. Wala na magbawa pero umaayo mo ugali, no? Di ba? Ang kanindot sa ugali mo reflect ra ba kuno na sa naong mabagay-bagay rin na usag baba. Wala nga salamat sa Dios nga siya ra gi naghimog ang ngayon nato. Pastor kay sa kanta pa ingon bisan ako dili angayan nimo gihapon kong gipakamatyan. Di ba? Bisan ako daghay sala imong gihapon kong ipangga sabang na ako ngayon
Ngunit nganong gihigog mamog maayo. Diba? Bisan dili angayan ako mudaig o musimba kanimo. Nandito Okay na siya. grabe. Mo si og dili kita mo yung nangutana si King David. Nga duol ka is Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pero kung imong basa ng Matthew chapter 21, pastora, ang mga tao nga nagasinggit sa Dios nga hosana, hosana. Buti pasabot dalaygo ng Dios. Kanawa ra Mateo chapter 21. Diya sa imong translation kasi hindi kapalitin unsa na King James. Dili King James mo. Sige daw. Kuan Mateo 21. 21 ako sa Diyos naman atong basa. Nagaingon diri sa dool na sa Jerusalem og miabot na sa Betpahi sa bukid sa mga olibo, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an. Giingnan niya sila pangadto kamo sa bayo nga anaa sa unahan og makita ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang natini ini. Tangtangi sila sa ilang higot og ngani kanako og kon may mobadlong kaninyo ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo aron ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta, sultihi ang syudad sa Sion karon moanhi kanimo ang imong hari. Mo siya nga magkabayo sa asno og sa natiniini. Dusa miuna paglakaw ang mga tinun-an o gituman nila ang gisugo ni Jesus ilang gidala ang asno og ang nati gihapinan nila sa ilang mga biste og mikabayo sa Jesus. Usa ka dagkong panon sa mga tao ang mibuklad sa ilang mga sakot dito sa dalan samtang ang uban na mutol og mga sanga sa kahoy og gikahatag nila sa agianan. Gikatag nila sa agianan. Ang mga tao nga nag-una kang Jesus ingon man ang mga nagsunod kaniya naninggit hosana dalaygon ang kalimot ni David. Ulahan siya nga gianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa pagkasulod ni Jesus sa Jerusalem. Nagaguliang ang tibok syudad. Nangutana ang mga tao kinsa man kini siya. Sila mitubag si Jesus. Si Jesus siya ang propeta nga nagataga Nazaret sa Galilea. Diba kanindot mo sa 9, iyon pa sila hosana. Hosana. Ang ako pasabot dalaygon ang atong hari nga misulod. Mao ni siya kanabang grabe ka kanabang daghan siya pangutana. Kay ang Dios nagalong gyud sila ang mga tao sa Jerusalem, nagalong sila og sa kahari nga muluwas nila. Kaso ang ilang giuna-una dili pagluwas sa ilang spiritual kung dili sa physical nga naman gikuanan sila sa Roman Empire. Kanabang gibutan sila. Oo, nya naglong sila og sa kahari nga muluwas nila ato nga kanabang ang gulo sa ila pagkinabuhi. Muna nga sa diyang niabot si Kristo, ingon sila kay daghan sila nadungog nga kanabang maalamon niya nahiling nga niyang gaom sa Dios grabe nilang kalipay na niabot ng atong hari. Muna naninggit sila usana. Pero tanawa ra gud sa pagtanaw nila kang Jesus nga wala magkabayo og hari anong wala magkabayo og hari kana pa panghari gud